ମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ମତେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସମୟ ମାଗିଛି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ସମୟ ଦେଲେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ମତେ ସେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ମତ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ संभावना है पारिबो। फर्मुला कौन निश्चित भाव से अंक कषा सरी बर्तमान कांग्रेस समर्थन करिबो कि नाही दत्तेश्वर को तांकु देकी बर्तमान कांग्रेस पक्षरु कौन बयान रहिबो एवं आम सहित भक्तचंद दास पीसी सभापति मत रहिचंती या पूर्व मध्य पीसी सभापति कोठरा कोठी दत्तेश्वर होतांकु नेकी से कहि सारिसंती किंतु बर्तमान जेतु कॉमन कैंडिडेट कथा आसुची कौन कांग्रेस तांकु समर्थन जणाइबो कि नाही ए विषय आम आलोचना करिबा। आम सहित पीसी सभापति भक्तचंद दास जोड़ी होचंती कौन आपण बर्तमान दत्तेश्वर होतांकु समर्थन जणाइबे ना आपण नुआ किछ कैंडिडेट देबे? पिक्चर टा बहुत क्लियर। मु विगत 15-20 दिन हला कहूची जेहेतु चतुर्थ कैंडिडेट पई आमर भी संख्या नाही एवं बीजेडी रो संख्या नाही किंतु दुई जण मिसिले गोटे जीति पारिबो से संख्याटा अछि। तेणु सेटा केमती हेई पारिबो? बीजेडी समदूरता रखिछि, बीजेपी तांकर स्टेटमेंट हिसाब रे कांग्रेस एवं बीजेडी संगे बीजेपी संगे किंतु गणतंत्र जेहेतु से माने समभावापन्न विचारधारार पार्टी तेणु बीजेपी रो चतुर्थ कैंडिडेट न हो सेथि पई गोटे उद्यम हेई पारिबो। गोटे निरपेक्ष व्यक्ति जे निर्दलीय थिबो ना बीजेडी रे थिबो ना कांग्रेस रे थिबो किंतु ओडिशार सुनामधन्य व्यक्ति हेइथिबो जहाँकर ना थिबो सेई भलिया गोटे व्यक्ति हेले आमे समर्थन करि पारिबो। अर्थात दत्तेश्वर को आपण समर्थन कर जणाउछंती माने पचारिथिले मते मु सेतेबेले कहिथिले मु नवीन बाबूଙ୍କୁ समय मागिछि एवं नवीन बाबू समय देले मु कथार्ता हेबी। गत सोमवार दिन मते से समय देथिले, तांको सहित आलोचना हेथिला एवं तांकर मध्य सेई मत हेथिला गोटे कॉमन कैंडिडेट हेले संभावना है पारिबो। सेथिरे कैंडिडेट गुड़ाक तांको पार्टी भी देखुले, आमे भी देखुलु को माने है पारंते। जेमती गतकाली सकाळे मु कहिथिली आम पाखरे संभावना जो मानकर थेला से भितरे सम्मान्य ललित मान सिंह जी महोदय, सम्मान्य प्रभास पट्टनायक महोदय, सम्मान्य सुब्रत आचार्य महोदय एवं आमर सम्मान्य पीके रॉय एडवोकेट महोदय एवं आमर राजेश महापात्र जर्नालीजम आइसंती से भलिया एवं डॉक्टर दत्तेश्वर होतांक एतिकी ना आम दृष्टिकोण रही माने निरपेक्ष व्यक्ति कौन सी पार्टी नुहंती ओडिशा पई काम करिसंती, मानवता पई काम करिसंती एवं एवानक भितर के हेले हमकु समर्थन करा जे पारिबो से सब आलोचना विमर्श हेइतेला। आ कांग्रेस हाईकमांड को सब जिनिस अवगत करा जायथला। कांग्रेस हाईकमांड कर निर्देश कर्मे निष्पत्ति आमे जो गुडा को नै थिलु एई मानको भितर के हेला हम समर्थन करिबो कि नै थिलु। आ तपेश्वर होता मो पाखु आसिथिले मध्य एवं तांको सहित परदिन आलोचना विस्तार हेइथला एवं तदनुଯାୟୀ कॉमन कैंडिडेट घोषणा करा जायछि। आमे गणतंत्र ए जिनिसटा को सम्मान करूछु विरोधी दल हिसाब रे। नवीन बाबू बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछंती, गोटे उचित पदक्षेप ग्रहण कले से मु साधुवाद जनाऊँ। राज्यर हितर दृष्टिकोण डॉक्टर दत्तेश्वर होता होती यूरोलॉजिस्ट इंटरनेशनली फेमस डॉक्टर, बहुत गुड़ाए लोक भल कर से देश एवं राज्य रे बहुत पॉपुलर एवं सबुठ बेसी गोटे ट्रस्ट अच्छी से ट्रस्ट जरिया मागणा किसी ना 100 रु ऊर्ध्व मेडिकल कैंप करिसेंती गरीब लोकंक पई इनएक्सेसिबल एरिया मानकर विभिन्न जिले रे विभिन्न ब्लॉक रे जोठी अगम्य अंचल रे से लोकंकर सेवा फ्री सेवा देइछंती एवं तांकर सेवा मनोभाव किछि नहले लक्षे पेशेंट तांको द्वारा ए भलिया फ्री सेवा रे सेवन अंशग्रहण करथिबे एवं तेणु से भलिया को व्यक्तित्व को देले गोटे कॉमन कैंडिडेट हिसाब रे हेई पारिबो। जेहेतु राजनीति बाहर राज्यर स्वार्थ को देखागला एवं राज्य स्वार्थ दृष्टिकोण जड़े सम्मानीय व्यक्ति को तांको क्षेत्र रे तांको फील्ड रे से भल नाम अर्जन करिसंती राज्य पाई। तेणु से भलिया व्यक्तित्व फाइनल हला कॉमन कैंडिडेट
ସେଥିରେ ଆମେ ଏକମତ। ତ ସମର୍ଥନ ବି କଂଗ୍ରେସ ରହିବ କଂଗ୍ରେସ ତାହେଲେ ଏହା ଧରି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦବା ନାହିଁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିବ। ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଉପରେ ନ ପଡୁ, ସେ ଉଦ୍ର ନ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରିକସନ୍ ନେବୁ ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ 2 ତାରିଖ ଦିନ ମିଟିଂ ରଖିଛୁ। ତ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ କଣ ଇଏ ନା ଯୋଉ ଆସିଛି ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଇଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ୟା ପୂର୍ବରୁ? ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିନଥିଲି। ଏ ନାଁ ଉପରେ ଏ ନାଁ ମୁଁ ଗତକାଲି ସକାଳେ କହିଥିଲି। ଗତକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିବା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏ ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। ତେଣୁ ସେଇ ନାଁ ଭିତରୁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମନ୍ ସେନ୍ସର କଥା ଅଛି, ଏଠି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର କଥା ଅଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ସେ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି। ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାଟା ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷର କାମ। ତ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେ ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ କହିପାରିବା କି ନା କଣ କମନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଟେକ୍ନିକାଲି, ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଶିକି ଘୋଷଣା କରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂକୁ ରୋକିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବିଜେପି ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂର ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ନୀତିବାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏମ୍ସିବି କଲେଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ବହୁତ ରହିଛି। ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଧାନ ତିଆରି କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ରାଜ୍ୟର ନାମ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟସଭା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନେଲେ ସେଥିରେ ପଲିଟିକ୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପଲିଟିକ୍ସ ଆମେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଥାଇ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଖର୍ଗେଜୀ ଅନରେବୁଲ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତରେ ଏବଂ ଆମର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜ୍ଞାତରେ ଆମେ ଏ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର କି ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି କି କରୁନାହିଁ କି ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଡ଼ାକ କହିଲି ଏବଂ ଗତକାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସିପାରେ, ଆମ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁ, ଏକଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଲି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କାଲି ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସକୁ, ଆଜି ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଜ୍ଞାତସାରେ ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫର୍ମୁଲା କଣ ରହିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବେ? ଟ୍ରେଡିଂ ନ ହଉ ଏବଂ କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେମିତି ଜିତିବ ସେଇଟା ହିଁ ଫର୍ମୁଲା ହେବ। କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଜବୁତ ହେଇକି ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦୃଢ଼ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବେ, ସେଟା କେମିତି କମନ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବାଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ ହେବ। ଗୋଟେ ଭଲ ସଂକେତ ହେବ ଯେ ନାଇଁ ହର୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୋକେ ବି ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଏବଂ ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଣନୀତି ରହିଛି, କ'ଣ ନୂଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛୁଛନ୍ତି ନା ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କର ରହିବ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।